القرآن افتح قلوبنا واشرح صدورنا واجعل علومنا علوما نافعة وارزقنا فهم القرآن الكريم وشفاعته يوم الدين بجاه سيد المرسلين وببركة القرآن الكريم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم Ini kitab namanya Qobas. Qobas itu ambilan surat Fatihah, surat Baqarah, Ali Imran. Kita ambil surat Fatihah. Langsung baca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Fatihah itu disebut sab'an minal mathani wal Qur'anal sab'an minal 7 ayat sing dibolak-baleni fis shalah. Sab'an minal mathani surat Fatihah. Pitu iku khilaf. Kapan Imam Abu Hanifah wa ghairihi pitu iku alhamdulillahi rabbil alamin siji, arrahmanir rahim loro, maliki yaumiddin telu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in papat, ihdinas siratal mustaqim lima, siratal ladzina an'amta 'alaihim enam, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin pitu. Kapan Imam Syafi'i? Pitu iku siji bismillahirrahmanirrahim loro, alhamdulillahi rabbil alamin telu, arrahmanir rahim papat, maliki yaumiddin lima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in enam, ihdinas siratal mustaqim pitu, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mulane kapan mazhab Syafi'i zaman kudu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akeh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi mandeg. Kapan mandeg Abu Hanifah rene. Siratal maghdu walabbo jadi walabbo sir walabbo sir ribe konteks walabbo sira bol lagi walabbo langka makhraj ka langka makhraj ghair maghdubi alaihim walabbo bod itu bod bolak-balik walab ribe walab. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah. As-sirru fil isti'adah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Rahasia di dalam maca isti'adah yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu membuat penjagaan ingsun, jaluk penjagaan ingsun billahi kelawan Allah minasyaitani saking syaitan ar-rajimi kang terkutuk. Makna isti'adzati utai makna isti'adzah iku tegese a'udzubillahi minasyaitonir rajim iku ai astajiru njaluk selamat ingsun.
amrih selamat ingsun bijanabillahi kelawan keharibaane Allah al-azimi kang agung. Wa a'tasimu lan gawe pengreksaan ingsun bihi kelawan Allah min syarri syaitani saking alai syaitan ar-rajimi kang terkutuk. Al-ati kang sombong kang melawan, al-mutamarridi kang dilurung kang ora nurut. Isun jaluk direksa ayyadurrani ay min ayyadurrani saking yen tak gawe bahaya sapa syaitan ing isun, gawe bahaya fi dini ing dalam agama isun, au dunyaya atau dunyane isun, au yasuddani utawa ngalang-alangi sapa syaitan ing isun, anfik lima saking agawe barang, nglakoni barang, amaroni kang perintah ing isun, bihi kelawan mak sapa Rabbi pangeran isun. Sebab fa inna syaitana mangko karena setune syaitan iku la yakufuhu ora bakal mandeg sapa syaitan hu ing ora bisa ngandeg ing syaitan an ihwa'il insani saking nyelewengaken manungsa mlengpengaken manungsa illallahu an sapa Allah rabbul alamin kang ngirani alam kabeh. Wa hadhil isti'adzah utawi ikilah isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonir rajim iku laisat ora ana apa hadil isti'adzah ora ana iku ayat siji min ayatil Quran saking pira-pira ayat Quran bukan ayat Quran. Wa innama hiya aing pestine utawi isti'adzah iku adabun adab tata krama adabana kang mendidikna ing kita sapa Allah Gusti Allah taala bi kelawan adab. Wa 'allamana lan mulangi sapa Allah ing kita annasta'ida ing yen tak nyuwun penjagaan kita billahi kelawan Allah min syarri syaitani saking alane syaitan inda tilawatil Quran inda nalikane maca Al-Qur'an. Dalile fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'ta maka nalikane arep maca di kapan anak ida manjini fil madi maka zaman fil madi dirobah sing asale madi dari zaman mustaqbal konon arane kowe dirobe digawa ngajiku ai fa idza aradta an taqra al-Qur'an fasta'id maka jaluka penjagaan sira billahi kan Allah minasyaitonir rajim. Allah maha suci duwe kalam Al-Quran kalame maha suci berarti kalame suci. Dadi wong kapanan hubungan karo Allah melalui Al-Quran kudu suci, baik suci zahir atau suci batin. Suci zahir wudu, kekemu, istinsyak, ya, nyerot banyu irung, nyemprotaken, bar niku siwakan, suci, corona ilang kabeh. Suci batine sing menggoda bahwa yang namanya hubungan karo Allah itu ruhani, hati. Maka ada yang goda roh kita, hati kita supaya tidak suci dipanjini syaitan. Syaitan itu najis. Maka ketika kita sudah sesuci secara zahir, wudu, basuh tangan, maka kita harus menolak juga dari kekotoran batin yaitu syaitan. Kita tolak, kita usir, kita singkirkan setan. Apa bisa? Tidak akan bisa. Sebab yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Setan melihat kamu, kamu tidak bisa melihat setan. Jadi jangan dilawan. Pasti kamu kalah karena kamu tidak melihat setan melihat. Wong picek gulut karo wong melek ya remek. Sing picek teh. Jadi minta kepada orang yang bisa melihat setan. Malaikat jangan. Malaikat memang melihat setan, tapi setan masih melihat malaikat. Suwe gulet teh. Jadi minta tolong kepada siapa? Kepada yang bisa melihat setan. Setannya tidak melihat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu tata kramae. Dawe ulama kapanan maca Quran awal surat sunnah bismillah. Kapan beri awal surat ora usah bismillah tapi nganggo a'udzu billah. Apa mana berjanji bismillah be antem saking kempete.
wal hadi ila kanggo apa mau kok ngajak. Allahumma shalli ala Muhammadil Fatihil Maulid wal khatim masukkan nasul haq wal haqul adil siratal mustaqim takon bae wal hadi ila insyaallah ya kagugu sune isin maling-malingane kempek wal hadi bulan baleni diwaqaf diwasolaken aja berjanji orang usah pakai bismillah dudu bloli aturannya bismillah aja bloli sing bloli apa ya nang gon-gone ana mati alhamdulillah bloli masa pada bemu Gusti Allah ya nang gon-gone Quran baik kan nganggo faida qiratal qur'ana pastaqi ini bismillah ini kempek berjanji bismillah bloli. Nah jadi kita macam a'udzu iku njaluk selamat dengan Allah karena Allah melihat setan tidak melihat Allah. Di mana setan itu akan merusak agama saya, akan merusak dunia saya, akan menghalang-halangi saya melakukan perintah Allah dan tidak bisa menghambat, tidak bisa menyingkirkan setan kecuali Allah. Jadi orang yang membaca bismillah membaca ta'awudz alhamdulillah adalah orang yang bertata krama dengan Gusti Allah. Dia merasa ya Allah saya tidak bisa menghadapi syaitan oleh karena itu aku minta kepadamu. Gitu tidak sombong. Ya wis. Setelah setan tidak ada kotoran batin, setelah kita wudu suci baru kita bisa berhubungan dengan Allah yang maha suci. Itu pun tidak bisa langsung Allah karena kita maha rendah, Allah maha luhur, kita maha kotor, Allah maha suci. Jadi belum bisa hanya melalui asma'nya. Mulane bismillah, tidak billah. Itu pun ada aturannya. Apa? Kamu bisa nempel kepada asma jika kamu takhalli. Apa takhalli? Hilangkan sifat sombong, takabur, riya, sum'ah. Wah, merasa paling diri, paling tinggi, paling hebat. Caranya buang sifat sombong. Apa? Sifat sombong diisyarakan dengan alif. Alif itu ketiga rendeng adeg bae sombong bae. Maka dibuang. Maka bismillah alifnya dibuang. Cukup dengan membuang alif? Tidak. Setelah kesombongan dibuang, diletakkanlah ha takhalli anil madmumat tahalli bil mahmudat. Kita tanam rasa rendah diri, tawadhu, anda pasor, tadarru, takhaddu, ngerasa salah, ngerasa zalim, ngerasa biber. Dengan apa? Dengan kerendahan hati. Maka dikasih ba itu titiknya di bawah, harokat di bawah, rendah diri, sifat sombong hilang, baru dinempel kepada Allah, itu pun baru asma'nya. Jadi pertama takhalli, kedua tahalli, baru tajalli. Itu caranya. Ya, bismillah gak sejam. Bismillahirrahmanirrahim. Makna basmalati utai maknanya bismillah. Apa basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Kapan auzubillah? Isti'adzah. Bismillah basmalah. Hayya 'alas shalah. Santri beli bisa. Hauqala sih la haula. Hauqala la haula. Hayya 'alas shalah. Hayya 'ala. Itu. Alhamdulillah. Hamdalah. Kudu ngerti. Iku abda'u ngawiti isun bitasmiyatillah kelan nyebut asma Allah wa dzikrihi lan nutur Allah qabla kulli syai'in ing dalam sadurunge saban-saban suwiji. Sebelum sesuatu saya sebut dulu asma Allah. Musta'inan hale nyuwun tulung bi kelawan Allah jalla mahlur wa alalan ma agung jalla ma agung ala mahlur fi jami' umuri dalam sakabehane pira-pira persoalan ingsun taliban hale amri minhu saking Allah wahdahu hale suci Allah amri al-auna ing den tulungi wa taufiq lan mendapatkan taufik fa innahu karena setune Allah iku ar-rabbu pangeran al-ma'budu kang den sembah dzul fadli kang anduweni anugerah wal juhudi lan kelomanan
alladzi amma kang nyumrambai apa fadluhu keutamaan anugerah Allah wa ihsanuhu lan gawe baguse Allah nyumrambai jami'al makhluqati ing sakabehane pira-pira makhluk. Yes. Dengan bismillah, sebelum melangkah, sebelum mengucap, sebelum berbuat, sebelum beramal, sebelum apa saja kita dasari Allah. Kenapa? Karena yang abadi itu yang hubungan dengan Allah. Kalau hubungannya dengan manusia, dengan yang lain itu tidak abadi, tidak punya nilai, tidak mulai nilai ta'abbud. Kepentingan adanya. Hubungan dengan wanita, kepentingan. Hubungan dengan jabatan, kepentingan. Hubungan dengan bisnis, kepentingan. Tapi hubungan dengan Allah, ta'abbud. Nanti kalau sudah ta'abbud itu masih mengharapkan pahala. Nanti kalau sudah ta'abbud bisa taqarrub, pengen dekat dengan Allah. Nanti kalau sudah dekat bisa tahakkuk. Jadi pertama ta'abbud, kedua taqarrub, ketiga tahakkuk. Kalau sudah tahap tidak butuh apa-apa, yang dibutuhkan adalah Allah. Itu. Maka kita pelajari dulu dari awalnya, yaitu ketika membaca berbuat apa saja kita dasari Allah. Oleh karena itu sing arane ta'abbud iku endi kapan ana barang kang didalai Allah. Kang kena didalai Allah iku arane ta'abbud. Mangan bismillah, tasbihan alhamdulillah, kepleset innalillahi anakilat subhanallah, ana maksiat astagfirullah, arep ibadah la haula. Allah kabeh. Kepleset ini semanjing takus nyebut Allah. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Cewek hanya boleh kena diucapkan. Allahumma hasin fadhilna fa'idha qalbina nifaq. Ada Allahnya. Itu menjadikan amalnya menjadi ibadah. Asal dari Allah. Jadi kapanan ana barang kena didalai Allah, iku arane ma yuta'abbadu bihi, barang kang kena digo ibadah. Kapanan barang bikin dari Allah, bikin digo ibadah. Apa aneh ya anak endi? Nyolong bismillah. Enggak bisa mencuri bismillah. Itu berarti nyolong bukan ma yuta'abbadu bihi. Paham? Bukan hal yang buat ibadah. Mukul bismillah. Iftataha ngawiti sapa Allah jalla maha agung apa zikruhu den tuture den sebute Allah ngawiti bihadil ayatil karimah kelawan ikilah ayat kamulya ngawiti surat al-Fatihah ing surat Fatihah liar syuda darapona nuduhaken sapa Allah al-mukminina ing wong mukmin nuduhaken ila ayyabda'u mariyanta kawe-kawitan sapa mukminun a'malau pira amale mukminin wa qawal pira qaule mukminin kuwi arane otake jalan nahwe ila ayyabda'u mukminun aqwalahum mukminin otak jalan dihubungkan karo nahwe bidikrismi kelan nyebut asma Allah jalla ma agung wa alal maluhur iltimasan krono amri limaunati mari pertolongane Allah wa taufiqi lan taufiq Allah. Apa sih taufiqku khalqu qudratit ta'ah. Allah menciptakan kita mampu taat, itu namanya taufik. Wa mukhalafatan lan nulayani lil wathaniyyin mari pira-pira wong bangsa penyembah berhala al musyrikina kang musyrik kabeh alladzina yabdauna kang padha gawe kawitan sapa al wathaniyun wal musyrikun a'malan amale alladzina bi dzikri asma'i aliyatim kelawan nyebut-nyebut pira-pira arane pangerane alladzina wa tawahid pira tohute berhala-berhala alladzina fa yaquluna bakang sapa al kafirun al musyrikun mauka al-wathaniyun muni ngucape apa bismillah ta bismil uzza au yaquluna atau pada ngucap wong fi asrina indam zaman kiyen wa zamannya zaman kiyen bismil ummah demi bangsa wa bismil syambi demi generasi demi wah itu boleh tapi demi Allah diingin Bang ya kayak qala al-imam at-Tabari syekhul mufassirin yaitu syekh mufassirin innallaha astana Allah. Yes. Allah memulai surat Fatihah ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa? Agar Allah itu tujuannya Allah menunjukkan kepada orang mukmin agar segala
amal apapun yang dilakukan diawali dengan menyebut asma Allah agar amalnya bisa kontak dengan Gusti Allah. Kapan amalnya bisa tekan Gusti Allah? Imane tekan Gusti Allah. Wal amalus sholihu yarfa'uhu. Kita dengan bismillah meminta ma'unah, meminta taufik, dan supaya beda dengan wong wasaniyin, supaya beda dengan penyembah berhala. Sebab mereka penyembah berhala akan berbuat apa-apa bismillah ta, bismil uzza. Lah kita bismillah. Dan ada lagi demi bangsa. Qala al-Imam At-Tabari Syekhul Mufassirin, inna Allah ta'ala mahlur apa zikru sesebutan Allah wa taqaddasat lan maha bersih apa asma'u pira-pira asmane Allah iku adaba didik sapa Allah nabi ya ing nabine Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi taklimi kelan mulangi ing kanjeng nabi zikru asma'i ing nyebut-nyebut asmane pira-pira asmane Allah al-husna kang bagus ama majami afali indal ngarepe segapiane pira-pira penggaweane kanjeng nabi. Wa ja'ala lan dadekaken kanjeng Nabi dzalika mengkono zikru asma'ihi di jami' khalqi man sakabeh makhluk ka Gusti Allah. Wa ja'ala sapa Allah boleh sunnatan ing sunnah yastannuna kang padha nglakoni sapa khalqi biha kelawan sunnah berarti ja'ala kanjeng Nabi sunnatan wasabilan lan dalal yattabi'unahu kang manut sapa wong hu ing sabil alaiha ing atase sunnah faqaulul qail maqucap utawi ucapane wong kang maca bismillahirrahmanirrahim idza ftataha nalikane ngawiti sapa wong talian hale maca suratan ing surat iku yumbiu meruaken apa qaul anna muradahu saking setune karepe qail saking setune karepe qail iku aqra'u bismillah panmangan akulu bismillah panginum asyrabu bismillah wa kadzaka mongkon sairul af'ali sekalian pira-pira penggawean. Imam Tabari yang menjadi Syekhul Mufassirin berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala mendidik kanjeng Nabi agar kanjeng Nabi menyebut asma-asma Allah yang husna di depan semua perbuatan kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi itu apa mesti bismillah, 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 bismillah. Dan itu Nabi memberikan atau menjadikannya agar menjadi sunnah perilakunya seluruh makhluk Allah. Dalam apa saja, jami'u afal. Artinya jami'u afal, kapan arpan maca, toli bismillah berarti akra'u. Arpan mangan, toli bismillah berarti akulu. Kapan arpan jotos, bismillah berarti adribu. Ya apa, pegawaian apa saja didasari bismillah. Itu karomah barokah. Suratul Fatihah. Hadis suratul karimah utawi ikilah surat kang mulya iku awal suwaril Qur'ani kawitane pira-pira surat Al-Qur'an fit tartibi ing dalem urut-urutane tulisan la fin nuzuli ora ing dalem temurune ora ing dalem ditemurunakene sebab faqad sabaqatha maka teman-teman dinginiha ing surat Fatihah fin nuzuli ing dalem diturunakene apa suwarun pira-pira surat wa ayatun pira-pira ayat. Surat Fatihah adalah awal-awalnya surat dalam Al-Qur'an, tapi awal dalam tulisan, tartib, tidak dalam nuzul. Sebab sebelum Fatihah sudah ada surat yang diturunkan. Pertama Iqra, kedua Al-Muzammil, kedua Al-Muddathir, ketiga Al-Muzammil. Nembe Fatihah. Jadi Fatihah itu yang keempat. Ala ba'd riwayat itu. Wahia utai suratul Fatihah ala qisariha ing atase ringkese Fatihah wa wajazat ya lan ringkese Fatihah iku qad hawat teman-teman mengandung apa suratul Fatihah asrar al-Qur'an ing pira-pira rahasia Al-Qur'an washtamalat lan mengandung apa suratul Fatihah ala maqasidi ngas pira-pira tujuane Al-Qur'an al-asasiyati kang basa dasar bil ijmali kelawan global walihada lan krana arai iki hawat washtamalat
tusamma den arane apa suratul Fatihah de arane ummul Qur'ani ing ummul Qur'an. Surat Fatihah yang begitu ringkes, cendek, ming 7 ayat ternyata mengandung seluruh rahasia-rahasia Al-Qur'an, mengandung tujuan-tujuan dasar-dasar Al-Qur'an secara global. Apa sih tujuannya? Engkau dikoreksi deh ya. Aqidah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan. Allah menciptakan kaun, wasyamsi, kaun, wasamai, wa anzalna samai, rabbil alamin. Ning Quran ranang akhirat, maliki yaumiddin. Ning Quran merakan ibadah, iyyaka na'budu. Ning Quran merakan sejarah Nabi Nuh, siratal ladzina, nabi-nabi, gitu. Jadi lengkap semuanya di dalam Al-Fatihah. Fahiya maqati Fatihah iku tatanawalu mengandung merkol apa Fatihah usuluddin ing pira-pira dasar-dasar agama wa furau pira-pira cabang-cabang agama. Tatanawalu mengandung merkol apa Fatihah al-aqidah aqidah anak. Alhamdulillah. Wal ibadata ibadah anak ndi iya kana dudu. Wa tasyri' ala tasyri' siratal ladina. Paham ya? Agama. Wal itiqad bil ba'ti wal jaza. Maliki yaumiddin. Wal iman lan iman bi sifatillahil husna, sifat Allah kang bagus endi rupane Ar-Rahmanir Rahim. Wasma'i lan bi asma'i Allah al-ulya kang luhur. Wa ta'ammara wa ta'muru lan perintah apa Fatihah bifrodi kelawan dhewekaken Allah bil ibadati kelawan den sembah aja nyembah liyane na iya kana budu rupane apa didinginaken maf'ul yaiku yufidut taksis maf'ul didinaken faedah taksis hanya kepadamu. Sedang karo na'budu iyyaka aku nyembah kepadamu mungkin juga menyembah yang lain, tapi kapan iyyaka hanya iku arane taksis bala kowe mengkonon. Wal isti'anati lan dheweke karo jaluk pitulung blinjal pitung sajene wa iyyaka nasta'in wa du'ai ihdinas siratal mustaqim wa tawajjuhi ilai maring Allah bi talabil hidayati kalan amri hidayah ihdina ila dinil haqqi maring agama kang hak was siratal mustaqim lan agama kang jajak wa tadarru'i lan wa tadarru'a lan mengandung independen ilahi maring Allah bitasbiti kelawan jal ditetepaken alal iman ing iman ihdinas siratal mustaqim wa najisabilis sholihin lan tapi ing dalan lampah dalan agama wong kang saleh-saleh wa tajannubi tariqil maghdubi lan ngadi dalane wong kang den sengiti alim ngatasi awid dhalina atau kang sesat kabeh wa fiha lan ing dalam Fatihah al haditsu utai bercerita utai ngabaraken utai khabar ala manazilis suada ing atase pira-pira tempate wong kang bahagia siratal ladina an'amta wa maratibil asqiya lan kedudukane pira-pira wong kang cilaka ghairil maghdubi. Wa fiha lan ing dalam Fatihah at-ta'abbudu beri ibadah bi amrillah taala kelawan nglakoni perintah Allah taala wa nahyi lan ngedoi larangan Allah taala ila ghairi ma maring liyane barang hunalika kang kono ing dalam kono panggonan mimma qasida sing pira-pira tujuan wa ahdafin pira-pira tujuan. Jadi fahiya maqati Fatihah iku kal ummi kaya ibu bin nisbati kelan den bangsa libaqiyati suwari maring sakabehane pira-pira surat al-mubarakati kan den barokai al-karimati kang mulya di annaha karena setune Fatihah iku jamaat ngumpulaken Fatihah maqasidal Qur'ani pira-pira tujuane Qur'an wa ahdafan pira-pira tujuane Qur'an al-asasiyata kang basa dasar walidal krono araiki innaha jamaat maqasidal Qur'an wa ahdafahu qala ngendika sapa al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladzi demi zat nafsi kang utai jiwa isun iku biadi kelan kekuasaan alladzi ma unzila ora den turunakan fit Taurat ing dalam Taurat wala fil Injilan ora ing dalam Injil wala fil Zabur ing dalam Zabur wala fil Quran dalam kitab-kitab apa mitluha padane Fatihah iya uti Fatihah iku asabul matsani pitung ayat kang den bolan baloni fis pitung ayat kang den bolan baleni fis
bis shalah wal Qur'anul azim Al-Qur'an azim alladzi utituhu kan den paringi ingsun hu ing Qur'an. Surat Fatihah ala qissadiha wa wijazatiha yang demikian ringkes pendek tapi faqad hawat asrar al-Qur'an mengandung seluruh rahasia-rahasia Al-Qur'an washtamal ala maqasid asasiyah bil ijma mengandung tujuan-tujuan global dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu surat Fatihah disebut Ummul Qur'an, ibune Al-Qur'an, emboke Al-Qur'an. Mulane si diwaca Fatihah bae emboke bae, kapan emboke kena gak anake kena. Mulane Al-Fatihatu 5 quri'at Fatihah kanggo apa bae. Sahabat zaman begini kan parane perang. Siji rombongan pimpinannya arane Abu Sa'id Al-Khudri perang. Balik tekan dalan kantongan bekal. Korma langka, banyu langka, panganan langka. Jumlahnya orang 30. Aku kangelan panas dewekan ya Allah. Lemes kabeh. Diren pasang kemah. Ayo luru desa. Mertamu jaluk mangan. Wah iku anak desa mana? Bareng mana mertamu Pak kula durung mangan. Jawabe wong sadesa, ya sadesa 10 umah Bu. 20 umah jawan bener. Priben? Masya Allah, kula beli nerima tamu, langka sing nerima, mongkol kau. Dadi ya bloli panganan, bloli jaburan, bloli nginu balik, ngaran kemah mani, aduh ya Allah, makanya ada puluhan kilo. Ning kene balik, Sayyidul Qaum, kepala suku diantuk kalah jengking, wakila ula, diantuk cokot, jengkilo, molak malik ditobati disebur langsung tundang dukun tundang beli waras ana sing ngomong bokan bae mauka rombongan mauka ana sing bisa ngobati lah iya mana dudak wah sadok woi stop ana apa ana sing bisa ngobati wong kenang kala jengking beli Abu Sa'id jawab isun bisa apa sih pimpinannya kula kepala suku diantuk kepala jengking di waras-waras jadi tulung diobati ya ana syaratnya apa serak mana mangan swarge li bisa isun mau njaluk mangan bloli kin diundak sejen mana apa wedus njaluk wedus iya wis pira ya siji talor beli siji talor hitung wong sijian loh masa kalau jengking wedus sijian berarti 30 wedus ya aku sih terserah gelem 30 wedus beli gelemnya mati bakalnya. Waduh. Tapi yang orang kepala suku kasugi sebagian lah. Ya wis temenan. Semana balik dingin. Ya wis ya tunggu ya. Wis balik dingin. Ane takut Abu Sa'id sampean muni bisa ngobatannya priben yambu. Yambu. Priben yambu. Ya mengkel sih bae mangan. Pada bisa bae jawab. Lah. Priben wis pengenan. Ning Quran iku ana ayat wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mukminin. Ana ayat syifa, ana ayat obat. Ayo digulati ayate lu kanggo nambani. Langka sing bisa ya langka sing bisa, langka sing apal. Duh, langka sing bisa ki bisa. Wis mengkenen bae. Nganggo bibite bae. Bibite bae iku suratul Fatihah. Wis baca bibite bakal bibite kena kan? Kandungannya kena kabeh. Wis maca Fatihah kabeh. Sandalan-dalan karo jaluk karo Allah. Tekankan diwacana Fatihah ditempel blas waras. Ngene wedhuse sidata pengen diantuk mani ya los. Dadi dipai 30 wedhus. Mulane kapan sira dadi dukun ajak lalen hadiah Fatihah ning Abu Sa'id Al-Khudri. Konon kapan pengen jadi politisi neng Ammar bin Yasir gitu kan kapan pengen sugih sahabat Utsman karena dia orang santri beli bisa kayak wah
elektro bisa, ngaji bibi itu pada diapa santri. Ampun sih. Nahu beli bisa. Anda dia balik tekanin kemah. Ayo sembelih. Sekompong selongkos kau pingin. Sembelih, stop. Aja disembelih. Loh, jadi Abu Said aja sembelih. Kenapa? Sudah lapar kau dingin. Wedus oli Adol Fatihah halal kabeli. Ini sahabat. Dalam keadaan lapar, haus, dahaga, tidak makan di tengah padang pasir, masih sempat berpikir halal tak haram. Itulah sahabat. Bareng kita sugi kayak kan wis beli nganggo halal tak haram. Jauh sekali. Ibu ben takon Kanjeng Nabi dingin. Sirabela beli wani. Ya sirabela. Ya lamun Kanjeng Nabi nyewot apa Fatihah didol-dol kayak kamu pribe bakal kita ku. Akhirnya kudu bae mana bareng ana sing wani lho. Kanjeng Nabi apa wedhus angsal kangge ngobati wong ku halal boten. Apa sih? Kula kudu nambani wong waras. Nambane karo apa? Diwacakna Fatihah waras. Angsal wedhus halal boten. Maladhi yukriga bi anal faqih ki halal ruqyah. Ruqyah obat nambane. Ku si ruqyah je setan. Sira wersingin di Fatihah kena kanggo nambani ku ya dicoba mawon je kunci itu waras. Beri perlu Kanjeng Nabi. Halal. Boleh. La wala tansani. Isu jal bagian. Jadi Kanjeng Nabi isu jal bagian. Loh, Kanjeng Nabi jal bagian ku dudu berarti celamit. Ngerti celamit? Dudu berarti jejaluk ka kok sampe tukang jejal dudu supaya wonge bunga benar-benar halal. Kono. Mulai sira kapan dijaluk kiai? Sira apa? Panen urang meneng jaluk. Iku apa supaya barokah. Kiai jaluk. Wah. Santri Oslo. Santri beli ngerti. Kanjeng Nabi jaluk Kanjeng Nabi. Isu jaluk bagiane. Cepol mana? Bibi halal. Sing bener iya. Kawe-kawe beli malah Kanjeng Nabi jaluk kok kan. Malah Kanjeng Nabi jaluk. Iya toh alhamdulillah. Loh, mulai pun Fatihah ku kena kanggo nambani wah, kono gula teh halal. Quran. Fahiya tatanawalu usuluddin wa furu'u. Fatihah mengandung masalah usuluddin akidah dan furu'nya, mengandung akidah, mengandung ibadah, mengandung syariah, mengandung al-i'tiqad bil ba'ts wal jaza' malik yaumiddin ay yaumil jaza'. Tasyri' ibadah iyyaka na'budu, iman bi sifatillah ar-rahman ar-rahim. Dan ifrad bil ibadah iyyaka na'budu, ifrad bil isti'anah wa iyyaka nasta'in. Donga ihdinas siratal mustaqim hanya kepada Allah, minta hidayah ya Allah. Jadi Fatihah itu benar-benar agung sekali, mengakui akidah, mengakui sifat Allah, mengakui ibadah, tidak minta kepada yang lain, minta agar ditetapkan iman Islam hidayahnya. Paling agung Fatihah. Dan menerangkan tentang perjalanan syariatnya orang-orang yang soleh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, minta dijauhkan dari al-maghdub waladdallin. Luar biasa sekali ini namanya Fatihah. Oleh karena itu Fatihah karena mengandung segala-galanya maka dinisbatkannya sebagai ummun ibu. Ibu itu mengandung segala-galanya. Mulane sing aneh ku ibu pertiwi, langka bapak pertiwi. Ibu kota. Kan langka bapak kota. Aneh ibu, karena ibu itu mengandung segalanya. Ibu kota, ummil qura. Sebab Fatihah mengandung seluruh kandungan Al-Quran dan tujuan-tujuan Al-Quran. Oleh karena itu Kanjeng Nabi pernah dawuh, walladzi nafsi biyadihi ma unzila fit Taurati wala fil Injil wala fit Zabur wala fil Quran wala fil Furqan. Tidak ada dalam Taurat Injil sesuatu yang diturunkan kepada saya, yaitu as-sabul mathani wal Qur'anul azim. Taudihun wa tafsil. Tabtadi'u termulakannya. Termulakannya apa? Terkawiti. Den ya beli bisa. Kang ya angel. Ter nganggo ya. Terkawiti.
apa suratul Fatihati surat Fatihah bihamdillah kelan muji Allah wa syukri syukuran karo Allah wa tsani alam alingase Allah alhamdulillahi rabbil alamin. Surat Fatihah adalah dimulai dengan hamdulillah. Iki dudu Imam Syafi'i. Wa fi hadzal bad'il karim lan iku ing dalam ikilah permulaan yang mulia taklimul lil ibadi, taklimun memberikan pelajaran lil ibadi maring kawula kaifiyat hamdillah ing pertingkai ing carane muji ing Allah wasana ilan ngalem alainya se Allah bima kelawan barang yastahiquhu kang haqiqu ing ma sapa Allah jalla wa ala minas sama'i saking pengalem wa tamjidilan pengagungan. Fal ayatu mangkoti ayat wa in waradat senajan tumeka apa ayat bisighatil khabar kelan sighat khabar alhamdulillah illa anna maknaha aing setune maknane ayat iku al amru perintah wal isyadu lan penunjukan. Jadi faka'annahu ta'ala maka kaya kastune Allah ta'ala iku yu'allimuna mulangi sapa Allah ing kita kaifa yambaghi hale kaya apa sijo apa annahmadahu yen tamuji kita ing Allah wa nuqaddisahu lan nyuciaken kita ing Allah wa nusniya lan ngalam kita alih Allah bima klan perkara huwa qati Allah iku ahli ingma fayaqulu maka ngendika sapa Allah qulu ngucap sira kabeh ya ibadi he hamba isun idza aradtum nalikane ngarepaken sira kabeh syukri ing syukuran ing isun wa sana ilan ngalem ing isun ngucap alhamdulillahi rabbil alamin. Surat ini Fatihah diawali dengan hamdulillah alhamdulillah. Dalam permulaan ini taklimun lil ibadi kaifiyat alhamdulillah Allah memberikan pengertian pelajaran kepada hamba bagaimana cara memuji Allah dan mengalam Allah dengan yang dihaki oleh Allah yaitu pengalaman dan pemujian. Kalimat taklim pemberitahuan berarti taklim itu pembelajaran mulang itu perintah memberikan ilmu. Jadi ayat ini walaupun segotnya khobar itu apa? Yashmalu sidqa wal kadhib bisa bohong bisa benar. Zaidun qaimun Zaid ngadeg yambo beli yambo itu ada khobar. Tapi walaupun khobar secara lafal tapi secara makna itu insya alhamdulillahi rabbil alamin segala puji bagi Allah kalimatnya maknanya mujilah ya segala puji bagi Allah tujuannya mujilah. Jadi khobar tapi kandungannya adalah amar. Pada baik fi Ramadan sufidat syayatin. Di dalam bulan Ramadan setan-setan dicangcang. Loh, enak teman. Maknanya cangcangan. Itu. Katalah setan jadulan bae ya setan siraiku. Maknanya dudu setan dicangcang tapi napa? Iku arane khabariyatan lafdhan insya'iyatan makna. Jadi hakikatnya Allah memberikan pelajaran kepada kita bagaimana cara kita memuji Allah, dari mana cara mensucikan Allah. Itu. Jadi seakan-akan Allah berkata, wahai hamba-hambaku, jika engkau ingin bersyukur kepadaku, maka berucaplah alhamdulillahirabbil alamin. Cukup. Maknanya cukup. Kamu kalau melihat Allah menciptakan langit, alhamdulillah alladzi khalaqas samawat. Allah menciptakan bumi, alladzi khalaqal arda. Allah menciptakan manusia, khalaqal insan. Allah menciptakan rezeki, Allah khalaqal rizqa. Allah menciptakan nyambekan, khalaqal nafas, khalaqal weteng, khalaqal tangan, masa pragat-pragata. Cukup satu saja. Alhamdulillahirabbil alamin sudah mencakup khalaqas samawati, khalaqal arda, khalaqal abdan, khalaqal ruh, khalaqal ain, khalaqal udhun, khalaqal fam, khalaqal anf dan lain sebagainya. Paham? Singkat cukup alhamdulillahirabbil alamin. Apa ditambahin loh hamda yuafin au ma wa qatu wasida rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Silakan saja tapi pokoknya alhamdulillahirabbil alamin. Wa qala aidan la syakartum.
Aishkuruni uskuruni syukurana sira kabeh ing isun ala ihsani ing atase gawe bagus isun wa jamili lan kebagusan isun ilaikum maring sira kabeh fa ana maqati isun iku rabbukum pangeran sira kabeh wa khaliqukum lan pencipta sira kabeh wa raziqukum kang rezeki sira kabeh syukurana karo isun gawe bagus karo sira isun menciptakan sira isun rezekine sira isun gawe alam kanggo sira khalaqalakum ma fil ardi jami'a seluruh kandungan langit dan bumi untuk kamu lah kamunya itu untuk apa bukan untuk bumi bukan untuk ngurusi sembako bae bukan ngurusi peteng bae tapi sira untuk Allah alam untuk sira untuk Allah gitu. Jadi kalau orang benar itu makan untuk hidup untuk Allah. Bakal orang goblok hidup untuk makan, kebor. Anallah, ana utisuniku Allah. Rahmataka ya Rabb. Hudul azamati dalkan ini keagungan wal majid kelan keluhuran wal kamalin kemuliaan kesempurnaan al mutafarrid itu kan deweki bil khalqi kelan menciptakan wal ijadi lan maujudakan rabbul insi dat ka mengiran manusia wal jinil jin wal malaikati malaikat rabbus samawati dat ka mengiran pira-pira langit wal ardi pira bumi fatsana'u mangkote pengalaman wa syukru lan pemujian iku lillahi kanggo Allah wahdahu hal suci Allah dunama dudu barang yubadu kan den sembah apa ma min duni saking Allah bayana minal alih pira-pira pengaram wal autan pira-pira berhala syukuran kepada saya menciptakan kamu saya Tuhan kamu saya memberikan rezeki kamu apapun kamu setan jin manusia kebo ulah codot kabeh sing rezekine Gusti Allah Rabbul ins Allah Rabbul jinni wal malaika jadi yang dipuji itu hanya Allah bukan yang lain loh saya merezeki kamu kok kamu nyembahnya kepada yang lain ya kurang ajar kan isu supaya mangan je wa fi hadil ayat ikut dalam ikilah ayat min husni iftitah saking bagusnya permulaan wa baraatil matla lan bagusnya permulaan pada bae ma utai barang ya khudu kang mengetuk apa ma bil albab lan pira-pira akal lan pira-pira ati fiha kara ikut dalam iki adil ayat al mubalaghatu tawi banget mengatakan fitana'i ing dalam pemujian li ifadati al krono maidai al lil istighraq man istighraq mentongaken wa qasil hamdi lan karing kesemuji alai ngase Allah tabaraka wa taala id kullu hamdin karena sutai saban-saban pemujian la ikula yastahiquhu ora bisa ngahakihu ing hamdin al haqiqat illallah aing Allah jalla wa ala rabbul kainati dat kang mengira pira-pira kang maujud ayat bismillah ayat alhamdulillahirabbil alamin adalah sebaik-baik iftitah sebaik-baik permulaan yang mengetuk hati dan akal kenapa karena di dalam alhamdulillah itu ada mubalaghah fi tsana karena alnya istighraq tegese alhamdulillah utawi sekabehane iku arane mulane wong ngaji niku alhamdulillah tes kabehan puji kang patang pernah mikirnya masih bukan beli simulasi saja hilang alhamdulillah sekabeh kang patang murna hamdul qadim alal qadim hamdul qadim alal hadid hamdul hadid alal qadim hamdul qadim alhamdul hadid alal hadid iku hakikatillah kesuwun lah coba ya nyacung duit alhamdulillah siapa iso puji Gusti Allah aneh beli tapi wong iku ana wong alhamdulillah ku terima nyacung duit isun ngupai duitnya duit alhamdulillah kesuwun Gusti ning Gusti Allah kesuwun ya wis sing ngupai cek tapi aneh isun ku terima isun ku bunga ana wong alhamdulillah ku lho artinya baik almuti atau alboto kabeh mujian ning Gusti pancen al mustahiq bil hamdi wallah iku ana istighraq thumma wasafat mangkari nyifati sopar as-suratu ikilah surat Fatihah al-karimatu kamulya ar-rabba ing pangeran jalla wa ala ma'alur Allah bisifatil kamalik lan sifat kesempurnaan wal jalali lan keagungan surat ini menyifati Allah dengan sifat kamal endi rupane ar-rahmanir rahim apa sifat kamal jalale Allah dalam ar-rahman
Ailladzi tegese zat wasiat kang meluasi mewengkui kang jembari apa rahmate Allah kullasyai saban suci apa saja terkandung dalam rahmate Gusti wa rahmati wasiat kullasyai wa amalan nyumrambai apa fadlu anugerah Allah jami'al khalqi sakabehane makhluk wal anamilan makhluk bima lan perkara an'ama kang paring nikmat sapa Allah ala ibadi karena bima nama klan oli paring nikmat Allah ala ibadi ngasih ambai Allah minal khalqi saking menciptakan kapan ana minal khalqi berarti mausul bima klan barang an'ama kang paring sapa Allah ala ibadi ngasih ambai Allah minal khalqi nyatane menciptakan waris kilan ngrezekeni walidati lan menuduhaken ila sa'adatid darain mani kebahagiaan dunia akhirat dengan Ar-Rahmanir Rahim Allah surat ini telah memberikan sifat kemuliaan keutamaan kesempurnaan kepada Allah. Artinya Allah rahmatnya meliputi seluruh apa yang ada. Anugerah Allah meliputi seluruh makhluk, menciptakan, ngerzekeni, menjaga. Lamun bin jaga ya Allah kita turu coro pada mandi ning kuping ning cungu ning cangkem pan gulati iler. Tapi langkat coro markne iler. Berengan kowe. Apa arane kan? Apa arane? Penyakit apa? R santri bisa ngomong herpes udah bisa apa? Aduh ya Allah Gusti ampun lan sing paling utama adalah Allah memberikan hidayah kepada sa'adatid darain. Thumma inna hadzal rabba mau kali-kali setune ikilah pangeran iku laisa ora napa antara orang bidzallamin dakang akeh zalime bal huwa balik utai hadzal rabbu iku azimur rahmati kang agung rahmati daimul ihsan kang langgeng ihsan mulane gedhe sepira dosane kita dibanding karo agung luasnya rahmati Allah durung apa-apa. Fa wa mangati Allah iku Rahmanur Rahim alladzi yarhamu kang rahmati sapa Allah ibadah ing pira-pira hambane Allah wa rahmatu te rahmati Allah ku daimun langgeng mutajaddidun kang selalu anyar lahu mari ibad la tangqati ora pedot apa rahmat wala tazulan ora geser apa rahmat anu saking ibad wa qad ru'iya lan teman-teman den reksa fi kullin dalam sahabat suci minar rahmanir rahim apa makna lam yura kang ora den reksa apa makna fil akhiri ing dalam kang beneh farrahman maka rahmat iku bi makna azimir rahmah war rahim ti rahman daimir rahmah walaisa dzalik ora apa dari kono rahman rahim ana pitikro klan bolan banen kalimat omongan wa inna ma huwa in pastina utawi dzalik iku li tafsil krana menjelaskan wal bayani lan menjelaskan Ar-Rahmanur Rahim Allah Rahman Rahim artinya rahmate Allah iku langgeng selalu baru tidak pernah putus dan selalu ada untuk hambanya. Nah, di dalam Ar-Rahmanur Rahim kok double terus sih Rahman Rahim Rahman minar rahmah, Rahim minar rahmah. Pada kodok. Oh tidak. Rahman punya mana sendiri, Rahim punya mana sendiri. Maka ru'ya fi kullin minar rahman rahim maknan lam yura fil akhir. Jadi dalam rahmat ada makna yang tidak didapati pada Rahim. Rahim ada makna yang tidak didapati pada Rahman. Apa itu? Rahman maknanya azimur rahmah, Allah agung rahimnya. Rahim maknanya daimur rahmah, Allah mempunyai rahmat yang agung dan selalu merahmati. Ar-Rahman azimur rahmah, war-Rahim daimur rahmah. Ini bukan tikrar, bukan dibolan baleni, bukan, tapi itu menjelaskan Allah agung rahmate lan Allah selalu merahmati. Thumma ya'ti mongko kari-kari tumeka apal wasuf salif sifatkan kaping 3 ada lukan nuduhaken ala azamatillah ngate agungnya Allah wa jalali lan luhure Allah wa azimi sultani lan agung kekuasaan Allah dirupane maliki yaumiddin ay annahu setune Allah Subhanahu wa taala ikwal malik zat kang menguasai kena al malik kang memiliki boleh wahdahu hal suci Allah lil jazai kedua membalas wal hisabi landrat
koreksi al-mutasarrif kang mengatur fi yaumiddin ing dalam dina pembalasan dudu dina agama wa wadawi yaumuddin iku yaumul qiyamah di kiamat tasarrufal malik lawan pengolahane pengaturane raja atawa wong kang miliki fi mulki dalam kekuasaane al malik wa sultani lan penguasa fi ra'iyatin dalam rakyat ya sultan la yamliku ora bisa menguasai sapa ahadun wang suwiji ma'ahu sartane Allah syai'an ing suwiji minal jazaa'i sang males wal hisab lan koreksi yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah yauma la tamliku dinane ora menguasai apa nafsun awak-awakan min nafsin kedua awakan dia syai'in suwiji wal amru persoalan segalanya yauma indam dinane iku yaum iku lillahi kedua Allah wong tua bisa ora bisa nulungi anak wong anak ora bisa nulungi wong tua laki bisa nulungi rabi bisa nulungi laki padahal itu barang-barang baik bisa. Surat ini ketiga memberikan sifat betapa agung lan luhure Allah yaitu Malik Yaumiddin bahwa nanti yaumul qiyamah akan ada pembalasan yang bisa membalas hanya satu Allah apapun terserah Allah limanil mulkul yaumillahil wahidil qahar dan siapapun tidak bisa menolong orang lain ya. Ayat yang keempat, summa ta'ti mau kali-kali temu kopol ayatul rabi ayat kapipapat litunabbiha drapona memberikan kesadaran ngelingaken apa ayat ilahtisasi lai mari tertentu Allah bil ibadat kalawan den sembah wal isti'anati lan den jaluki tulung dirupane iya kana budu sembah iya kana stain nulung didinginaken maf'ul yufidut sis wal manati mana iku nakhussuka nertemtaken kula ing panjenengan ya Allah bil ibadat kelan nyembah wa nakhussuka lan nertemtaken kula ing panjenengan ya Allah ya Rabbi bi talabil auni kelawan amri pertolongan fala nabudu mangkara nyembah kita ahadan wong suwiji siwa kasaliane panjenengan wala nasta'inan orang jaluk tulung kula illa bika ing kelan panjenengan laka panjenengan wahdaka suwiji panjenengan rombana pangeran kita pangeran laka maring panjenengan wahdaka nadillu DP kula wa nakhdaulan ngandap asor kula wa nastaqi nulan wedi kula wa nasyaulan wedi kula wa mingkalan saking panjenengan wahdaka suwiji sampean natlubu amri kula al auna ing den tulungi ala taatika ing ngasih taat ing panjenengan mamardha dikala mendapatkan ridho panjenengan la yamliku orang memiliki al qudrata ing kemampuan ala aunina ing atas nulungi kita sapa ahadun wa suwiji siwaka saliyane panjenengan ya Allah hanya kepadamu aku menyembah aila ila ghairik hanya kepadamu aku meminta tolong la ila ghairik ya hanya kepada Allah iku arane ikhlas tapi boleh saja gawe tasabbub paham ya gawe tasabbub yo Gusti Allah bekat nglahiraken kita melalui orang tua iku arane tasabbub jadi minta duit wong tua boleh arane tasabbub dudu hakiki. Nah, jadi orang musyrik wong jaluk ning kuburan musyrik. Jare sapa? Arsiran jaluk duit wong tua nira beli musyrik. Ya kan orang hidup. Jadi kalau orang mati musyrik, oh berarti kekuasaan Allah kepada orang hidup tidak sama dengan kekuasaan kepada orang mati. Kamu yang musyrik membedakan kekuasaan Allah. Gitu. Kena Basunan Gunung Jati kula njaluk duit kena hanya beli pantes sebabnya uang mati beli duit ikhtiar makaya tapi boleh apa bedanya uang mati dengan uang urip uang panjal duitnya sama-sama makhluk gitu apa tukaran sih buat apa sih Yasin pernah ngeritik wong UAS itu bukan karena pribadinya karena dia menghina keputusan ulama Munas ning Banjar memutuskan menyebut orang kafir jangan kafir tapi non itu keputusan ribuan ulama toli dihina oleh UAS maka saya ngantem UAS duduk pribadi kalau yang diantem Pak Said silakan saja diantem orang tapi yang diantem adalah yang dihina adalah keputusan ulama ribuan ini yang membuat saya marah itu aja wajib mengkali UAS belum
Tapi guyone aja ngantem kiai, ulama. Kalau pribadi los-los. Wa qad waradat wal makna nakhussuka ya Allah bil ibadah la yamlikul qudrata ala aunina ahadun siwa. Kula hanya sampean Gusti kula nyembah mboten ning sejene. Hanya ni sampean Gusti kula njaluk tulung mboten ning sejene. Hanya kepada sampean kula anda pasor, kula tunduk mboten teng sejene. Hanya dari sampean Gusti kula njaluk tulung bisa ibadah. Awas, ibadah itu juga merupakan qudratullah. Allah menakdirkan kamu bisa ibadah, bisa. Mulane Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Jaluk tulung aja bergaya. Oh, tenang saja isun juga 100 rakaat isun turun karuan Gusti Allah binulungi sih. Wa qad warada lan teman-teman apa sih kata siat bilafil jami kelawan lafal jamak na'budu ora a'budu wa nasta'inu wa lam tarid lan ora temuka apa sih kata bisi qatil ifrad kan sihat mufrad kayak kula kayak tang ucap sama masalah iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in wa dzalika mengkono lafil jami ikul itiraf ikrar mengaku bi qusuril amdi kelawan kecendeke hamba anil wuqufi saking jumendang fi babi malikil muluk in dalam pintunya raja di raja azza wa ala fa ka'annahu kakastune wa yaqulu ngucap sapa wa ana ya rabbi utai kula ya rabbi pangeran kula iku al abdul haqir hamba kang hina adzalil kang asor la yaliqu ora patut bi kelan kula an aqifa yang taman ngadeg kula dal mauqifa indal ikhila panggonan mandeg fi munajati kan dalam bebisik matur karo sampean bi mufradi kelon dhewekane kula bal amdamu balik bergabung kula ila silki ibadika maring ambah-ambane pira-pira hamba panjenengan al mukminina kamu al muwahhidina kang tauhid kabeh maring golongane fataqabbal mongko nrima panjenengan duai ing ibadah kula fi zumratin dalam golongane ibadikal mukminin fanah mongko kita jan hal sakabehane iku fi babika ing ing dalam bab panjenengan na'budukan nyembah kula ing sampeyan wa nasta'in lan njaluk tulung kita bika kelan sampeyan. Kenapa pakai na'budu nun wa nasta'inu yaiku nun jamak wong akeh dhamir mutakallim ma'al kenapa tidak a'budu pada salatnya sendirian? Oh begini, itu artinya kita harus merasakan tidak bisa sendirian. Ya Allah, saya hamba yang hina penuh dosa, saya yang hina rendah, tidak patut, tidak pantas menghadap kepadamu sendirian. Karo Bupati Bejel Batur, marni presiden mundak pisan, marni camat usi baturana sih enak dewe kan. Oh, apa mani karo Gusti Allah. Maka dari itu saya tidak berani menghadapmu sendirian ya Allah. Oleh karena itu saya bergabung dengan orang-orang mukmin. Maka lihatlah mereka, jangan melihat saya ya Allah. Engkau menerima mereka, terimalah aku bersama mereka. Mulane jare Allah ada dewekan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Thumma 'allamatna ma kari mulangi ing kita apa surat Fatihah kaifiyat tadarrui ing pertingkaian DP wa doa lan doa ila rabbil arbad mari Gusti Allah dinaqula kenapa nang ucap kita ihdinas siratal mustaqim. Apa ihdinas siratal mustaqim? Aidullana nuduhakeun sampean ing kita ya Rabbi wa arsyidna lan nuduhakeun sampean ing kita ila dinika maring agama al haqqi kang hak wa tariqi kalan dalam al-mustaqim al-musil kana kaaken ila jannati min swarga wa sabbitna. Ini yang penting, wa sabbitna, sebab wong sembahyang mesti oleh hidayah kan ya. Lo sembahyang kok masih ihdina, lo sembahyang mesti oleh hidayah kok masih ihdina. Oh maknane sabatnya nanti bakal sampean kita ya Allah alal Islam yang Islam alladzi ba'atha kang ngutus sampean bi kelawan Islam anbiya kafir nabi sampean surah kafir rasul sampean waj'alna lan dadi kakno sampean ing kita mimman saking wong salaka kang ngamba sapa man tariqal muqarrabina ing dalane wong ka kepar kabeh. Siapa? Siratal ladzina dalanu ake an'amta kang paring mat panjen alim ngatasi alladzina ay tariqal ladzina dalanu ake tafaddalta kang paring anugerah panjenengan alim ngatasi alladzina minan nabiyyin
nabiyyin saking pira nabi as-siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ihdinas siratal mustaqim iku Gusti Allah ngupai pelajaran bagaimana kita ndonga, bagaimana kita tadarruk ndep-ndep nyuwun karo Allah. Apa yang paling penting? Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada agama yang benar, jalan yang benar, yang bisa menyampaikan saya kepada sorga, yang bisa memasukkan kami ke sorga. Tetapkanlah menetapi siratal mustaqim. Kami minta ditetapkan menetapi siratal mustaqim Islam, di mana engkau utus beberapa nabi dan rasul untuk mendakwahkan Islam, dan jadikanlah saya orang-orang yang berjalan di atas tariqal muqarrabin, jalannya orang-orang yang dekat kepadamu, yaitu para nabi, as-siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Tolong ya Allah, jangan jalannya mereka. Ghairil maghdubi, ora dalane wong kanten bendoni sapa alim al waladhdallin lan kasesat kabeh. Ai ghairi tariqil yahudi, liyane dalane wong Yahudi, alladzina ghadibta kang bendu sampean alim ngatas al yahudi, wa ghairi tariqin nasara lan liyane dalane wong nasrani, alladzina haddu kang nyeleweng apa nasara anis siratil mustaqim saking dalan kang jejer, wa dhallu lan sesat sapa nasara an syariatika saking syariat panjenengan ya Allah al-qudsiyati kang suci. Fastaqu wadhallan sesat sapa al-maghdubi alaihim waladhdallin fastaqu maka mahaqi sapa al-maghdubi alaihim waladhdallun al-ghadaba inden bendoni walanatan den laknati al-abadiyah kang basa langgeng. Tapi kapan Syekh Abdul Qadir Jilani nikane ning tafsir dibae ghairil maghdubi alaihim Yahudi waladhdallin Nasrani, tapi kapan Syekh Abdul Qadir Jilani beli ghairil maghdubi alaihim bisa saja orang Islam yang sejalan dengan Yahudi ini dilangan ning tafsir Syekh Abdul Qadir Jilani. Itulah kandungan-kandungan Fatihah yang luar biasa. Di dalam maning, kam di deres maning. Ada Malik Yaumiddin, ada Iyyaka na'budu, ada ihdinas dewek. Persoalannya bagaimana saya dengan Allah. Pertama ngaku-ngakukan Allah, kedua mengakui Allah, ketiga mengakui penyembahan Allah, keempat minta. Persis mulane wong saiki gawe proposal. Apa proposalku? Muji dingin. Wah, proposal muji dingin. Semoga Bapak selalu dalam ngantut. Selanjutnya iku perlu sih. Selanjutnya pemberitahuan kami sedang membangun. Nah, kuneku. Iya, jadi alhamdulillah Malik Yaumiddin terus ihdina iku sing perlu. Tapi kan lain persoalannya bangunan karo ihdina. Paham ya? Jadi inilah proposal yang luar biasa adalah surat Fatihah. Wa kada kaya mengkene tukhtamu den akhiri apa surat bitaklimil ibadi kelawan mulangi mendidik hamba kaifiyat du'ai ing pertingkai carane donga wasana ilan ngalap ala rabbil arbab jalla wa ala. Al-Fatihah. Iki kita bagus pisan. Bagus